duplicates ya. Oke, hari ini kita masuk ke materi ke-8. Adapun materi tersebut mengenai Negationsworter kind und keine. Langsung aja. Jadi Negationsworter itu terdiri dari dua kata, yakni kata negation, kemudian ada kata Wörter. Nah, nih. Jadi negations berarti penindakan, sementara Wörter itu kata. Ini maksudnya kata-kata penindakan yang berhubungan dengan kalimat negatif di pastinya. Itu ada kind und keine. Nah, ini sini berarti tidak atau bukan. Nah, jadi Negationsworter itu adalah bentuk kalimat penindakan atau bentuk kalimat negatif. Nah, contohnya nih, contoh kalimat negatif. Saya tidak makan, saya tidak datang ke sekolah, itu bukan sebuah meja, kemudian saya tidak pergi ke pesta, kemudian saya tidak minum kopi. Nah, itu merupakan bentuk kalimat negatif. Nah, adapun bentuk Negationsworter yang akan kita bahas adalah bentuk si kind dan si keine. Kind atau keine ya. Jadi Negationsworter bentuk kind dan keine ini digunakan hanya untuk menindakkan kalimat positif, tapi dalam bentuk unbestimmter Artikel ya. Dalam bentuk unbestimmter Artikel, hanya dalam bentuk unbestimmter Artikel. Jadi unbestimmter Artikel itu ialah artikel tidak tetap ya, berarti dia mengalami perubahan pada artikelnya, dimana dari artikel asli berubahlah dia, dimana dari der, dari die, dari das, kemudian dalam die bentuk plural, apabila kita ubah ke bentuk unbestimmter Artikel maka berubahlah dia menjadi seperti apa. Nah, perhatikan tabel di bawah ini. Jadi kind dan keine ini kalian gunakan hanya untuk menidakkan kalimat positif dalam bentuk unbestimmter Artikel. Nah, unbestimmter Artikel di sini ada 3, plural di sini belum termasuk ya. Yang pertama itu ada ein. Ein berarti ini datangnya dari maskulin ya. Ein ini datangnya dari maskulin, maka artikel aslinya adalah der. Ya, artikel aslinya adalah der. Semua kata benda yang berartikel atau bergender maskulin atau berartikel der, apabila kita ubah ke dalam bentuk unbestimmter Artikel, ini masih dalam bentuk nominatif, maka menjadi ein. Nah, sementara itu di artikel di, apabila kita ubah ke dalam bentuk unbestimmter Artikel, maka menjadi eine. Ini dalam bentuk feminim. Kemudian yang ketiga itu ada das atau neutral. Apabila kita ubah ke dalam bentuk unbestimmter Artikel, maka menjadi ein. Nah, yang pertama kita bahas yaitu Negationsworter im Nominativ. Jadi bentuk penindakan dalam nominatif. Ya, di sini ada perubahan bentuk kalimat negatifnya, di mana dari ein yang bergender maskulin menjadi kind. Ada eine yang bergender feminin menjadi keine. Kemudian ada ein dalam bentuk neutral berubah menjadi kind dalam bentuk kalimat negatif, dalam bentuk nominatif, dalam bentuk kasus nominatif. Nah, jadi ein, eine, dan ein ini kalian gunakan hanya untuk kalimat positif. Sementara kalau kalian ingin membuat kalimat negatif, maka ein, eine, atau ein yang dalam bentuk netral kalian ubahlah menjadi kind, keine, atau kind. Tapi itu hanya dalam bentuk nominatif ya. Kita masuk ke contoh kalimat negatif pada nominatif. Jadi nominatif itu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contoh kata kerja yang tidak membutuhkan objek itu adalah sein dalam bahasa Jerman, yang artinya adalah. Nah, contoh kalimatnya bisa kalian perhatikan di sini. Oke. Nah, contoh kalimat negatif dalam bentuk nominatif. Contoh yang pertama itu ada itu adalah sebuah buku. Ya, kemudian kalimat negatifnya berubah menjadi itu bukan sebuah buku. Nah, itu adalah das ist, kemudian sebuah buku itu ein Buch. Nah, ini Buch ini datangnya dari artikel das. Das Buch berarti buku. Ein Buch berarti menjadi sebuah buku. Kita scroll lagi ke atas, di mana di sini das berubah menjadi ein jika dalam bentuk unbestimmter Artikel. Di sini ada kata sebuah, maka jelas dia masuk ke unbestimmter Artikel. Kemudian itu bukan sebuah buku. Ini kalimat negatif. Kalimat negatifnya gampang. Apabila di awal, di depan, di atas ya, di atas sudah ada ein, ini udah jelas dia dalam bentuk positif, kalimat positif. Kita ubah ke dalam bentuk kalimat negatif, lihat perubahannya dari
kalimat positif menjadi kalimat negatif. Di sini dari ein menjadi kein, maka di sini menjadi das ist kein Buch. Bukan lagi das ist kein ein Buch. Ya, ein itu hanya kalian gunakan untuk kalimat positif, sementara kein bisa kalian gunakan dalam bentuk kalimat negatif. Lalu contoh yang kedua, ada saya adalah seorang guru. Kemudian sini contoh kalimat negatifnya, saya bukan seorang guru. Nah, guru itu kan ada dua gender, bisa jadi gender laki-laki, bisa jadi gender perempuan. Lalu kita pastikan dulu kita mau buat kemana, apakah dia guru laki-laki atau guru perempuan. Kalau dia guru laki-laki berarti der Lehrer, jelas ya, der namanya itu laki-laki, jelas dia maskulin ya, der Lehrer. Kemudian guru perempuan die Lehrerin, maka nanti bentuk unbestimmter artikelnya menjadi eine. Maka di sini kalimat positifnya ich bin, nah der Lehrer itu masih guru. Nah, seorang guru otomatis kan dia akan berubah menjadi unbestimmter artikel. Maka lihat dari der menjadi ein, makanya dia di sini menjadi ein Lehrer. Begitu juga dengan yang kedua, ich bin eine Lehrerin. Nah, die Lehrerin itu guru. Nah, seorang guru perempuan eine Lehrerin. Nah, begitu juga dengan bentuk kalimat negatifnya. Saya bukan seorang guru. Dari sini udah di awal di atas sudah ada ein, maka berubah menjadi kein dalam bentuk kalimat negatif. Begitu juga dengan kalimat yang berikutnya, ich bin eine Lehrerin. Kalimat positif, eine-nya diubah menjadi keine dalam bentuk kalimat negatif. Lalu yang kedua. Itu ada Negationswörter im Akusatif. Di sini ada kainan. Sebelum kita masuk ke kalimat negatifnya, saya jelaskan dulu dalam bentuk kalimat positifnya. Berarti di sini ada unbestimmter artikel im Akusatif. Oke. Di sini ada unbestimmter im Akusatif. Nah, namanya saja sudah akusatif, otomatis dia berperan sebagai objek, di mana letaknya nanti berada di tengah atau di posisi paling akhir. Di sini juga ada perubahan dari unbestimmter artikel im nominatif menjadi akusatif. Kita ambil di sini ada ein, eine, dan ein. Ini ada ein, eine, kemudian ein. Nah, di sini awalnya ein ini kan datangnya dari der, ya, dari der, maka menjadi ein, ini masih dalam bentuk nominatif. Nah, eine itu datangnya dari die, ya. Kemudian ein yang satu lagi datangnya dari das, berarti yang netral. Nah, ini masih dalam bentuk nominatif. Kita mau ubah ke dalam bentuk akusatif. Di dalam bentuk akusatif terjadi satu perubahan artikel, yaitu artikel der berubah menjadi den. Nah, sementara dua artikel lagi tetap, die tetap dan das tetap. Otomatis di sini dalam bentuk unbestimmter artikel im akusatif, otomatis juga ada satu artikel yang mengalami perubahan, yaitu artikel der menjadi den. Ya, di sini ein juga akan menjadi einen. Nah, inilah bentuk unbestimmter artikel dalam kasus akusatif. Oke, ini untuk maskulin, ini untuk feminim, dan yang ini untuk netral. Nah, maka bentuk kalimat negatifnya di sini menjadi keinen, kemudian keine, nah di sini menjadi kein. Oke. Nah, contoh kalimatnya. Nah, jadi di sini membutuhkan objek ya. Contoh kata kerja yang membutuhkan objek. Ada kata membawa. Membawa itu bahasa Jermannya bringen. Nanti tinggal kalian konjugasikan sesuai dengan subjek pada kalimat. Contohnya, saya tidak membawa sebuah pulpen. Oke, di sini saya perannya sebagai nominatif, saya tanda sebagai warna kuning. Kemudian membawa di sini perannya sebagai predikat atau kata kerja. Kemudian di sini ada sebuah pulpen, perannya adalah sebagai objek atau akusatif. Maka fokusnya kemari di sini nanti ya, dan kemari dalam bentuk kalimat negatif. Oke, maka bahasa Jermannya kita langsung terjemahkan. Saya itu bahasa Jermannya adalah ich. Oke, ich. Kemudian membawa tadi bahasa Jermannya bringen. Bringen ini kalian konjugasikan ke subjek ich dengan cara menghilangkan en. Kemudian endungan untuk subjek ich adalah saya. Bring plus e maka menjadi bringe.
Oke, sebuah pulpen. Oke, pulpen itu der Fuller kalau kita lihat di kamus sebagai artikel asli. Nah, ini hanya berlaku untuk nominatif. Sementara nominatif kan tadi kan subjek. Sementara di kalimat ini dia bukan berperan sebagai nominatif, dia berperan sebagai objek, maka bakal berubah menjadi akusatif. Maka dari der juga akan berubah menjadi den Fuller. Maka dari ein Fuller ini nominatif akan berubah pula lah dia menjadi einen Fuller. Ya, ini dalam bentuk akusatif. Maka bentuk kalimat di atas, karena di sini kalimat di atas kalimat negatif, maka dari einen berubahlah dia menjadi keinen. Keinen Fuller. Oke, satu contoh lagi. Ada kata kerja haben yang artinya mempunyai. Nah, contoh kalimatnya, kami tidak mempunyai sebuah buku. Oke. Nah, sebuah buku, das Buch, ini masih dalam bentuk nominatif. Ya, kita ubah ke dalam bentuk nominatif, akusatif juga sama, das Buch. Maka bentuk unbestimmter artikelnya, karena di sini ada kata sebuah, maka dia juga tetap ein Buch, dia tidak mengalami perubahan. Oke, langsung aja. Kami itu wir, kemudian mempunyai haben, ambil kata dasarnya hab, lalu konjugasikan ke subjek wir, mendapatkan akhiran en, maka tetap menjadi haben. Wir haben, oke, sebuah buku. Ini di sini ein Buch, tapi lihat di sini ada kata tidak, berarti penidakan. Lihat di sini, bukan artikelnya das, maka menjadi ein, maka bentuk kalimat negatifnya menjadi kein. Maka bahasa Jerman, kami tidak mempunyai sebuah buku, wir haben kein Buch. Oke, saya pikir sampai di sini dulu pertemuan kita. Inilah materi mengenai Negationswörter, kein und keine, kemudian dalam bentuk nominatif dan dalam bentuk akusatif. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di Microsoft Teams. Wenn ihr eine Frage habt, dann fragt mich bitte bei Microsoft Teams. Okay, vielen Dank. Tschüss.